And we are now live. Hello, everyone. Let's say hello to one another. Give us your name and tell us where you're from. Hola, ya estamos en vivo. Por favor, salúdense entre ustedes y cuéntenos de dónde son. Here we are in our iPhoenix energy session today, along with the energetic waves of this beautiful super full moon. Y acá estamos en una sesión de energía iPhoenix con la hermosa energía adicional de la luna llena. We are gathering together, standing side by side. Estamos reunidos, parados uno al lado del otro. Look at this. And I start to look in the chat box. It'll take just a few minutes as we start to connect more consciously here. Voy a estar mirando el cuadro de chat solo unos minutos para conectarnos más entre nosotros. Okay, so we've said hello from Wani in Brazil. Ulith is here. And we have Lenny is here from south of the Netherlands. Mandy from Australia. I know it's early there. Maria Clara. Hi, Maria Clara from Alberta, Canada. Giovanni, good to see you here. Full moon started for us. Giovanni, I know you're the mathematician and very, very precise. La luna llena ya empezó para nosotros. Yo sé, Giovanni, que eres un matemático muy, muy preciso. This full moon started for us. I think it starts for us at 11:33 tonight. So I decided to do this on the 8th and we go into the 9th, and you are correct. Y sí, la luna llena empieza a las 11:33 aquí esta noche. It's good. All right, and let's see. So now you start to say hello to one another. Oh, hi, Peggy. Good to see you here from Waterloo. Hi. And Dwight. Hi, Dwight. And Karen is here. Nelia is here from Massachusetts. Marino is here, saying hello, family. Indeed. Vivian is here. And let me see, Sylvia from Mexico. And Lorraine from Cardiff, Wales. Happy to have you here. Jackie is here from England. Claudia is here from Texas. Marisa is here from Argentina. Zilda from Argentina. Sylvia, Argentina. Wow. Christy is here from Colombia. Ruslana from Spain. Christine from Argentina. Brigitta is here from the Netherlands. Marion is here. Good. Renata from Brazil. Aralanda from España from Spain. Doreen is here from New Hampshire. Good. Rafael from Brazil. Hi, Rafael. Good. Good to see you. Doina is here from Italy. Altaf is here from Houston. Carlotta. Hi, Carlotta. Good to see you here. Marisa from St. James Way in Spain. Marino from Germany. Good. Giovanni says, I know, I developed the calendar. Yes, Giovanni. So Tine is here from Belgium. Rosa from Madrid. Nelia is here. Oh, and it's your birthday today. Happy birthday. Okay, I don't know if I'm going to say this right. Surek from Berlin, Germany. If I've said it wrong, you can correct me. I always like to say your names correctly. Adriana is here. Maria is from Brazil. Maria is here. Sylvia from Uruguay. Good, good. Simone from Brazil. Masako from Japan. Hi, Masako. So I'm just going to say a few more names. Oh, I can't hear you, Barbara. Voy a decir unos pocos nombres más. What we're doing when I say your names is I watch the energetic fibers of light start to connect, and we're making that beautiful coherence.
Cuando yo digo sus nombres, lo que sucede es que veo esas fibras de luz conectarse y vamos creando una coherencia. We are joining together through the one field, and we are creating coherence of support and infinite love with one another. Nos conectamos a través del campo único y vamos creando coherencia y apoyo de los unos para los otros. In our community, our focus is on what it means to be connected through the one field. En nuestra comunidad, el enfoque es lo que significa estar conectados a través del campo único. And to also live with respect for as the individuals that we are. Y también vivir con respeto por el individuo que somos. We always say unique and united. Siempre decimos que somos únicos y unificados. And for those of you that are new here today, we invite you into that space that we are unique and united. Y para los que son nuevos hoy, los invitamos a este espacio en el que somos únicos y estamos unificados. Angelis from Spain, Vera from Hungary, Pat from Canada, Mabel is here from Argentina, Gail from Oklahoma, Sharon from Vernon, Canada. Good. Guy, Guy, good to see you here from Quebec. Nice to see you. Hope family is doing well, that everybody's doing good. Mariella is here. Okay. And Monica is here from Mexico. Good. Susanna, also. Beautiful reunion for everyone here. Shirley, hi Shirley from Newfoundland. Great. All right, I'm going to stop saying your names now. Ahora voy a parar de decir sus nombres. And I will tell you how I plan for this session to go today. Y les quiero contar cómo planeo que vaya esta sesión. Now I say that's how I plan. We'll see what happens as your energies present themselves. Yo digo que planifico, pero veamos lo que sucede a medida que se van presentando sus energías. All right. First, we're going to go through the PowerPoint. I wish to show you some illustrations that will be helpful for you today. Primero quiero que veamos el PowerPoint. Hay algunas ilustraciones que creo que van a ser útiles para ustedes hoy. Then we will have our report from Graciela, astrologically, the waves that we are riding. Y luego vamos a tener el reporte astrológico de Graciela para ver las ondas que estamos cabalgando. And then after that, we'll do 3 of the iPhoenix postures. Y luego de eso vamos a hacer 3 de las posturas iPhoenix. And by the time we finish this full series, y para el momento en que terminemos esta serie completa, we will have gone through all 12 of the iPhoenix postures. Vamos a haber pasado por todas las 12 posturas iPhoenix. And it will be integrated with the energy waves that the universe is presenting to us at that time. Y van a estar integrados con las ondas energéticas que el universo nos va presentando en este tiempo. I am looking forward to this greatly. Yo espero con ansias esto, enormemente. Even today, there is the heart of the universal human, as I start to speak, is showing itself very strong in each one of us. Incluso hoy el corazón del humano universal se está mostrando de manera muy fuerte en cada uno de nosotros. We have the heart, we have the solar plexus, and we have the mind. Tenemos el corazón, tenemos el plexo solar y tenemos la mente. And I know that there are a lot of energy waves that we are all riding at this time. Y yo sé que hay muchas ondas energéticas que estamos todos cabalgando en este momento. To be sure, we are heading into a whole new way of presenting ourselves. Y de seguro estamos entrando a todo un nivel nuevo de presentarnos a nosotros mismos. And we're making wise decisions upon everything we've learned to this moment in our lives. Y tomamos decisiones sabias con todo lo que hemos aprendido hasta este momento en nuestras vidas. It's like we're having the opportunity to be born again or to start anew in the bodies we have. Es como si tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo, de comenzar otra vez en los cuerpos que tenemos. With all the lessons we've learned to this point. Con todas las lecciones que hemos aprendido hasta este punto.
and to make wise decisions now. y de tomar decisiones sabias ahora. And the decisions and the path of purpose that you commit yourself to, Y las decisiones y este camino de propósito con el cual tú te comprometes, this will have an effect over the next 30 years, over the next 12 years. esto va a tener un efecto para los próximos 30 años, para los próximos 12 años. So I know I've learned many lessons in this life, just like you have. Yo he aprendido muchas lecciones en esta vida, igual que ustedes. And there are some lessons I've learned that I've said, I intend to remember these lifetime after lifetime. Y hay lecciones que aprendí donde dije, yo pretendo recordar esto vida tras vida. Perhaps you have some of those too. Quizás tú tengas alguna de esas también. And so this is an opportunity in this lifetime to apply those lessons that you have learned and want to remember. Y este es un momento en esta vida para aplicar esas lecciones que tú quieres recordar. Okay. Take a deep breath, everyone. Tomen por favor una respiración profunda. So right away, your energy, one of my favorite things I like to say when this particular pattern shows Una de las cosas que a mí me gusta decir cuando aparece este patrón en particular is that we are energetically presenting and reminding ourselves es que estamos presentando energéticamente y recordándonos a nosotros mismos that we are born of the earth and of the stars. que hemos nacido de la tierra y de las estrellas. Before we go any further, let's welcome Bernie and say hello to Bernie and our Hungarian-speaking community. Antes de seguir avanzando, saludemos a Bernie y a nuestra comunidad de habla húngara. Hi, Bernie. Good to see you. Hello. Hi, Peggy. Hi, everyone. There's a big Hungarian group Tell joining them in. I have a big heart-to-heart hug for them, even if I'm not saying their names. I know they're there. Okay, I will. Okay, good. Thank you. Bernie Thank you. dice que hay un gran grupo húngaro, así que aunque no vemos sus caras ni nada, Peggy le manda un gran abrazo de corazón. Köszönöm. And then let's say hello to Graciela. Y luego saludemos a Graciela. And Graciela will be taking us through astrologically today and helping us understand the waves that are available to us. Hi, Graciela. Y Graciela nos va a estar informando astrológicamente para poder comprender las ondas que estamos viviendo. Hi, Peggy. Hi, everyone. Nice to be here. We're looking forward to hearing what you have to share with us, wise woman. Estamos esperando con ansia lo que tienes para compartir con nosotros, mujer sabia. No pressure. No queremos presionarte. So we have, and then another wise woman, Barbara. Let us say hello to Barbara. Hola a todos. Hola Peggy. And Barbara will be present, translating and more. Thank you, Barbara. You're welcome, Peggy. Thank you for being present. Thank you so much. All right. Now, and also let's say hello to David, holding the technology here. Y saludemos a David, que está sosteniendo la tecnología acá. Hi, David. Welcome, everyone. Thanks, Peggy. Thank you. Thank you. And I give absolute gratitude that we can all meet from all over the world thanks to this wonderful technology. Y acá yo le entrego gratitud a que nos podamos reunir desde todo el mundo gracias a la tecnología. I am grateful that I can be here and to be able to still meet with you and also to be caring for Stephen. Me encanta poder estar acá, poder reunirme con ustedes y al mismo tiempo cuidar a Steven. Stephen and I continue on our journey together. Steven y yo continuamos nuestro viaje juntos. And we just keep loving each day. Y nos continuamos amando cada día. As I've told many of you before, every night before we go to sleep, we hold hands and we say, thank you for today. Y cada noche cuando nos vamos a dormir, nos tomamos de la mano y decimos muchas gracias por hoy. We are very present in now time.
Estamos muy presentes en el tiempo de la hora. We are living everything we believe and teach and learning a lot more. Estamos practicando todo lo que vivimos y enseñamos y un poco más. So I'm just scrolling down here in the chat box. I see all your names. I feel your beautiful presence. Estoy yendo hacia abajo acá en el cuadro de chat y veo todos sus nombres y siento sus hermosas presencias. And thank you for being here today in this now time or in another now time. Y muchas gracias por estar aquí hoy, en este momento de la hora o en otro momento de la hora. Okay, good, good. I just want to finish reviewing names very quickly here as I look. Wow, a lot of messages today. Y quiero revisar nombres, hay muchos mensajes aquí hoy. And then what I also love here is that we greet one another in the chat box. Many of you say hello to each other too. Y lo que me gusta en este cuadro es que muchos de ustedes BJ, se saludan entre ustedes. Gabriela, Linda, this is great. Good, good, good. Victoria, Tatiana, Marie. Oh, my sister's here. Hi, Marie. Glad to have you here. Marí, mi hermana, está acá. Es lindo verte acá. We are all brothers and sisters, but some of us shared like from the very beginning going up. Todos somos hermanos y hermanas, pero algunos nos compartimos desde el comienzo mismo. Marie and I shared. She's my little sister. Como es el caso de Marí y yo, ella es mi hermana chica, All right, my younger sister. mi hermana más joven. And Aurora and Ole is here, and Julia is here. Great. Wonderful. Lucia. Good, good. All right. Good to see each one of you here. Karina, good. Good. Okay. Well, I'm not going to make it through all these. We keep having more and more messages. Again, let me just take a moment to feel our hearts. There we go. Vamos a seguir leyendo mensajes después y déjenme tomar un momento para sentir sus corazones. So we come together and we create a frequency as we bring in the presence of each one of ourselves. Nos reunimos y creamos una frecuencia a medida que vamos trayendo la presencia de cada uno de nosotros. And if you would like to join me in setting up a nice strong frequency, you can say this if you'd like. Y si quieren acompañarme en establecer una linda frecuencia, que podríamos decir, pueden acompañarme a decir esto. I am wise, wholehearted, multidimensional me. Yo soy sabia, de todo corazón y multidimensional. And so we stand together side by side. We encourage one another to be as bright and as strong as we can be. Nos paramos uno al lado del otro y nos alentamos a ser tan sabios y brillantes como podamos ser. And we've gathered together today in the light of the full moon. Y nos reunimos hoy a la luz de la luna llena. And yes, I'm wearing my spacesuit. I'm ready for takeoff at any time. Y sí estoy usando mi traje espacial, así que estoy lista para despegar en cualquier momento. I love wearing this silver jacket. It makes me laugh every time I put it on. Me encanta usar esta chaqueta plateada porque me hace reír cada vez que me la pongo. So if you've got your silver jackets, put them on. We're ready. Y si tienen sus propias chaquetas plateadas, pónganselas porque estamos listos. All right, let's go to the PowerPoint. Let's take a look at some images for today. Vamos a mirar el PowerPoint, algunas imágenes que tenemos para hoy. So here we are. We're beginning with the first three postures of the iPhoenix, and we're combining the energies that the universe has available for us now. Estamos aquí, vamos a hacer las tres primeras posturas del iPhoenix y las estamos combinando con la energía que el universo tiene para nosotros. And I went through each posture this morning, and also we have a special intent for each posture, and it's tied into the energies of today. Y yo revisé las posturas esta mañana y tienen energías especiales cada una de estas posturas que están a su vez relacionadas con la astrología. Let us go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. It's a super full moon day. Es un día de super luna llena. Taking a deep breath. Tomamos una respiración profunda. Feel the energy waves that the universe is offering us.
sientan la onda energética que nos está ofreciendo el universo, knowing that we are waves of energy, sabiendo que nosotros somos ondas de energía and we are consciously choosing the vibrational frequency we are. y estamos constantemente eligiendo la frecuencia vibracional que somos To express ourselves in our wholeness. para poder expresarnos en nuestra totalidad. Next slide, please. La siguiente lámina, Take a deep breath. tomamos una respiración profunda And enjoy. We are diving deep and we are opening our hearts with this full moon. y estamos sumergiéndonos profundo y estamos abriendo nuestro corazón con esta luna llena. Full moon in Leo. Una luna llena en Leo. Next slide, please. Siguiente lámina. And I love this. Our universe is speaking in vibrational frequencies and energy waves all the time. Me encanta esto, nuestro universo está hablando en frecuencias vibracionales todo el tiempo. Take a breath. Respiren, Pay attention to what you may feel, sense, imagine, or think about. presten atención a lo que puedan sentir, intuir, imaginar o pensar. And this is personal for each one of us. Y esto es personal para cada uno de nosotros. Okay. Here we go. Next slide, please. Acabamos, tenemos la siguiente lámina. Okay. So we have our solar system, we have our galaxies. Tenemos nuestro sistema solar, tenemos nuestras galaxias. Next slide, please. Siguiente lámina. Galaxies upon galaxies. Galaxias sobre galaxias. And remember, each one of us, we are a unique expression of the universe. Y recuerden que cada uno de nosotros somos una expresión única del universo. And perhaps you could think about what it means that when we evolve, the universe evolves. Y puedes quizás pensar qué significa eso, que cuando nosotros evolucionamos el universo evoluciona. We are part of a beautiful conversation and consciousness. Somos parte de una hermosa conversación en conciencia, Through the electromagnetic field of the infinite universe. a través del campo electromagnético del universo infinito. Deep breath. Respiración profunda. We know that we are continuing to develop in that understanding. Sabemos que nos continuamos desarrollando en ese entendimiento And the expression of who we are. y en la expresión de quién somos. Standing side by side is a big key to opening up to new information. Pararnos unos al lado de los otros es una gran clave para poder recibir más información. I see Maria from Hungary says she is standing in her multidimensional channel. Y veo que María de Hungría dice que está parada en su canal multidimensional. I believe we are all channels learning to channel more of who we are. Yo creo que todos somos canales, aprendiendo a canalizar más de quienes somos. If you like that, embrace that. Si les gusta eso, abrácenlo. I am a channel and I am learning to channel more of who I am. Yo soy un canal y estoy aprendiendo a canalizar más de quién soy. Next slide, please. Siguiente lámina. What are our potentials? What are our possibilities? ¿Cuáles son nuestros potenciales? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? As we learn to create more coherence and understand our energy body more. Mientras aprendemos a generar mayor coherencia y comprendemos más sobre nuestro vehículo energético. What are we capable of understanding? ¿Qué somos capaces de comprender? What new abilities do we open inside of ourselves? ¿Qué nuevas habilidades abrimos en el interior de nosotros mismos? To perceive reality in new ways. Para percibir la realidad de formas nuevas. To perceive what is possible for us as we build new foundations. De percibir lo que es posible para nosotros al construir nuevos fundamentos.
becoming more of who we are. volviéndonos más de quienes somos. Next slide, please. Siguiente lámina. So are we capable of working with such energy? Are we capable of channeling that through us? Somos capaces de trabajar con esa energía, somos capaces de canalizar eso a través de nosotros. And translating this energy and information into usable knowledge in our daily life. Y transformar esa energía en información, en conocimiento útil en nuestra vida diaria. Next slide, please. Siguiente lámina. All right, time, step by step. This is a beautiful illustration. En el tiempo, paso a paso. Es una hermosa ilustración esta. And I like the way they showed the energy beneath the feet and above the head. Y me encanta cómo se ve la energía debajo de los pies y arriba de la cabeza. And the arms open. Y los brazos abiertos. Let us greet each other in this posture today. Saludémonos en esta postura hoy. Next slide, please. Siguiente lámina. So, for me, and how I understand us energetically, it started with a belief in the halo. Para mí, en lo que se refiere a cómo nos comprendemos energéticamente, empezó como una creencia, creer en el halo And our wings. y en nuestras alas. And I have proposed, as I've taught about the lattice again and again, Y yo he propuesto, al trabajar con el entramado una y otra vez, that which we have called the halo radiates not just from the top of our head, but all the way through our entire being. que eso que llamamos el halo no solo irradia desde la parte de arriba de la cabeza, sino a través de todo nuestro ser. It is an invitation, an energetic system that invites us to be fully present in our body. Es una invitación que nos invita a estar totalmente presentes en nuestro cuerpo. And it starts with a simple ring of golden energy. Y comienza con un simple anillo de energía dorada. Next slide, please. Siguiente lámina. Those of you who know me, I've been presenting information on the universal calibration lattice for 30 years. Los que me conocen saben que he estado presentando información sobre el entramado de calibración universal por los últimos 30 años. And this is how we will be working with one another today. Y así es como vamos a estar trabajando los unos con los otros hoy. This is a system in your energy body. Este es un sistema en su cuerpo de energía. It is an extension of your consciousness. Es una extensión de su conciencia. It is like your energetic skin to interface with the one field. Es como la piel energética que hace una interfaz con el campo único. And it enables you to interface with all that energy and have it be coherent. Y te permite relacionarte con toda esa energía y hacer que sea coherente. My biggest focus is that we understand we are all connected. Mi principal enfoque es que comprendamos que estamos todos conectados And that we also honor we are unique. y que también honremos que somos únicos. So each one of us in today's session, Entonces cada uno de nosotros en la sesión de hoy, we each communicate with one another through waves of energy, through frequencies. nos comunicamos los unos con los otros a través de ondas de energía, a través de frecuencias. And we respect one another to respond according to our inner wisdom. Y nos respetamos los unos a los otros para responder de acuerdo a nuestra sabiduría interior. So no one forces anything on anyone. It is a opening and bringing up your highest resonance. Entonces nadie fuerza a nadie a nada. Es una apertura que lo que trae es tu resonancia más elevada. And you say yes to yourself Y le dices que sí a ti mismo. and yes to one another. Y le dices que sí a los demás. So you allow the waves that are appropriate for you to bring forth more of who you are.
entonces traes las ondas que son apropiadas para ti, para que puedas brindar más de quien tú eres. To be sure, in these new cycles, in that which has been called the age of Aquarius, Y seguro que en este ciclo, en esto que se ha llamado la era de Acuario, we are going to know just how connected we are. vamos a saber cuán conectados estamos. And at the same time, it will be important to respect one another, for each one of us is unique. Y al mismo tiempo va a ser importante respetarnos los unos a los otros, porque cada uno de nosotros es único. And each one of us has a piece of the puzzle of wholeness. Y cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas de la totalidad. And I believe what we're learning to do is to come together to create the awareness of the bigger picture, the bigger reality. Y lo que creo que estamos haciendo es juntándonos para poder brindar la coherencia de una realidad más amplia. So take a deep breath and enjoy this system in your energy anatomy. Así que respira profundo y disfruta este sistema en tu anatomía de energía. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. And I'm glad you find it beautiful, and I'm seeing the thing, what you've written in the chat boxes. Thank you. Y me alegra que la encuentren hermoso y veo lo que están escribiendo en el chat. So those of us where we work together week by week, you know this. Here's an up close of the lattice, your heart center, your throat, and your third eye area. Y ustedes con los que trabajamos semana a semana saben que esta es el entramado, el área del corazón, la garganta y la corona. And let's go to the next slide. Y vamos a la siguiente lámina. And this is what your crown center looks like to me. Y así es como se ve su centro corona para mí. These beautiful feedback loops, these energy fibers filled with information. Estos hermosos circuitos de infinito, estas fibras de energía llenas de información. And you'll notice a few other patterns in here. We can talk about it another time. Y noto otros patrones aquí de los cuales podemos hablar en otro momento. But you'll see the octahedrons, very strong in our field. Pero van a ver los octaedros muy fuertemente en nuestro campo. Next slide, please. Siguiente lámina. So it all starts from a simple halo, a simple ring of energy. Y todo comienza de un simple halo, de un simple anillo de energía. And your wings, those are the fibers of light and energy. Y esas son las fibras de luz y energía. So we're learning how to communicate with one another on many levels. Así que estamos aprendiendo a comunicarnos los unos con los otros en muchos niveles. Please stand by, everyone. It looks like we may have lost Peggy. Barbara, would you translate that, please? Sí, por favor, manténganse ahí. Parece que perdimos a Peggy. Thank you. So we'll work here in the background to get Peggy back online. Estamos trabajando para traer de vuelta a Peggy. Yeah, there she is. Welcome back, Peggy. We lost you for a moment. Y aquí estamos. Bienvenida de vuelta. She's not quite here yet, so please stand by. Todavía no llega, así que... There she comes. Y ahora sí. We can. Thank you very much. Okay. And thank you. I think I'm back. Good? Good. All right. Thank you. Okay. So you can hear me all right, yes? Yes, yes. we Okay, hear you, good. Peggy. Right. Well, let's see. As I've said before, I have 2 servers in this house, and every once in a while, it just changes. Y como les he dicho antes, tengo 2 servidores en la casa, pero de vez en cuando esto cambia. All right, let's see what we have here. So from this one ring, the halo, and to me, your wing
Okay, I may have to. You're back, Peggy, now. Oh, okay, I was going to say, if I have to switch servers, I will. I don't know what's, okay. All right, so did you hear that I said that the wings are the fibers of light and energy? No, please, can you repeat? Yeah, the wings are the fibers of light and energy. Las alas son las fibras de luz y energía. Mhm. All right, let's go to the next slide, please. Vamos a la siguiente lámina. All right, so this is going to be the first pattern that we work with today. It's called I sense. Y este va a ser el primer patrón con el que vamos a trabajar hoy. Se llama Yo intuyo. And we're going to work with 12 rings of energy around the head. Y vamos a trabajar con 12 anillos de energía alrededor de la cabeza. 6 horizontal and 6 vertical. 6 horizontales y 6 verticales. So we're working with quite a few of those rings of energy today. Y estamos trabajando con varios de esos anillos de energía hoy. And this is I sense will be the first pattern. Y este es Yo intuyo, que es el primer patrón. Next slide, please. La siguiente lámina. I thought this was interesting. I saw this image somewhere and I just thought, somebody has an idea that these rings exist. Y esto lo encontré interesante, vi esa imagen y dije, bueno, alguien tiene alguna idea de que estos anillos existen. Good. Another part of our energy body, understanding how we communicate energetically. Otra parte de nuestra anatomía energética, comprendiendo cómo nos comunicamos energéticamente. Next slide, please. Siguiente lámina. And this I found to be very interesting. The ring of gold referred to as God or our divinity. Y esto me pareció muy interesante. Este anillo dorado al que atribuimos que es Dios o la divinidad. Oh, we need to go back one. Can you go back in the slide or maybe not? There, okay. And to remember that our bodies, our brains, our hearts, our nervous system, they're all part of your sacred way of communicating. Y saber que nuestros cuerpos físicos, nuestro cerebro, todo el cuerpo es parte de nuestra forma sagrada de comunicarse. And many of you will find in this coming energy that you may change the way you nurture yourselves. Y muchos van a encontrar con esta energía que está llegando que pueden cambiar la forma en la que se nutren. Your nourishment physically, emotionally, mentally, and spiritually will change. Tu nutrición a nivel físico, mental, emocional, espiritual va a cambiar. We are tuning ourselves up for alignment with these refined energies. Nos estamos alineando y sintonizando con estas energías refinadas. Pay attention to how you are being guided. Y presta atención a cómo estás siendo guiado. Next slide, please. Siguiente lámina. So the next pattern we will work with is I know. El siguiente patrón con el que vamos a trabajar es el yo sé. And there are these beautiful golden rings of energy around the heart, radiate. They're not really, they radiate from the heart. Y están estos anillos de energía que irradian desde el corazón. There we are. And many of you are already responding. Those of you who are feeling yourselves cooling through your legs and your feet. Y muchos de ustedes están respondiendo, los que sienten una energía fresca a través de las piernas o los pies. You're already there. You're ready to birth through more of who you are. Ya están listos para dar nacimiento a más de quienes son. Next slide, please. Siguiente lámina. Just let the images talk to you. What does it mean to be able to think with your heart and feel with your mind? Deja que las imágenes te hablen. ¿Qué es lo que significa para ti pensar con el corazón y sentir con la mente? Next slide, please. Siguiente lámina. There's a time to be still and a time to take action. Hay un momento para estar quieto y un momento para actuar. There is a time to not know and a time to know. Hay un momento para saber y otro momento para no saber. Take a breath. Respiren. Saying yes to yourself at a very deep level.
Se están diciendo que sí a ustedes mismos a un nivel muy profundo. saying yes to the energy of your wholeness. Y le están diciendo que sí a su energía de totalidad. Oh, things are flowing beautifully. I'm very happy to see this. Las cosas están fluyendo hermosamente. Estoy muy contenta de ver esto. And Nubia says, not knowing is also exciting sometimes. Y Nubia dice que no saber a veces también es emocionante. And Oliva says, I know the not know. Y yo sé eso de no saber, dice Oliva. Yo conozco eso de no saber. All right, and we're going to keep going. Yes, Marzina, beautiful. Next slide, please. Vamos a la siguiente lámina. And then this is the last energy posture that we will work with today. It's I give and receive. Y esta es la última postura energética con la que vamos a trabajar hoy, que es la de dar y recibir. Already there's deeper breath. Energy again is continuing to move. Very nice, everybody. Hay una respiración más profunda y la energía nuevamente comienza a moverse. Muy bien hecho todos. Beautiful, beautiful. Let me just see here. Yes, we are all saying yes to going beyond our old limits. This is great. We are in good company. Y sí, estamos todos diciendo que sí a ir hacia nuevos límites. Estamos en buena compañía. Good. And as I said, I've decided that through this whole series, by the time we finish, we will have gone through all 12 postures. Y al final de esta serie, cuando hayamos terminado, vamos a haber pasado por las 12 posturas. Clear your throats, please, everybody. Clarifiquen sus gargantas todos, por favor. Next slide, please. Siguiente lámina. So our beautiful indigenous people. I love the hoop dances. Look at this. Y nuestros queridos indígenas, me encanta este baile. Take a moment and feel this through your body. Toma un momento y siente esto en tu cuerpo. Next slide, please. Siguiente lámina. Up. Let's see if we can get our next slide. Veamos si podemos obtener nuestra siguiente lámina. Okay, so I'm not the next slide, but I'm sure it'll be up if we can get it. Let's see. People saying hello. They know. Nubia says they know. And Doreen says beautiful hoop dance. There we go. Thank you, David. Gracias, David. Ahí volvió. There's another beautiful expression of the hoop dance and the rings of energy. Hay otra hermosa expresión de esta danza y de los anillos de energía. And then the next slide. Siguiente lámina. There you go. We all have the inner child, and I love this slide. Todos tenemos nuestro niño interno y me encanta esta lámina. Next slide, please. Siguiente lámina, por favor. So again, it starts with this beautiful golden ring. These are golden rings of energy. They may change color as we work together. Y todo empieza con estos anillos de energía dorados que pueden cambiar de color. And the wings are your fibers of light and energy. Y las alas son tus fibras de luz y energía. Next slide, please. Siguiente lámina. So there's I sense today. We'll be working with that. The next slide. Vamos a trabajar con el yo intuyo hoy. I know. Con yo sé. Next slide. La siguiente lámina. I give and receive. Yo doy y recibo. Next slide, please. Siguiente lámina, por favor. And I know many of you will ask this question. Y sé que muchos de ustedes van a hacer esta pregunta. Does this go all the way through to my DNA? ¿Esto va todo el camino hacia mi ADN? And as you well know, what you feel releases chemicals into your body, which affects your DNA. Y como bien sabes, lo que tú sientes libera químicos a tu cuerpo que van a afectar tu ADN. We are working with our genetics. Estamos trabajando con nuestra genética. Personally, a nivel personal,
Next slide, please. Siguiente lámina. And collectively, Y a nivel colectivo. the DNA of who we are on the planet. El ADN de quién somos en el planeta. And speaking of the planet, when you travel with these rings, Y hablando del planeta, cuando viajas con estos anillos, you won't have to worry about this. no te vas a tener que preocupar de esto. Next slide, please. Siguiente lámina. They are part of you, these rings. Estos anillos son parte de ti. You won't have anybody looking at your rings and telling you whether or not you can bring them where you go. No vas a tener a nadie hablándote de tus anillos y diciéndote a dónde los puedes llevar y a dónde no. Laughter always moves energy. La risa siempre mueve energía. Well done, everyone. Next slide, please. Bien hecho todos. Siguiente lámina. Heart to heart, everyone. De corazón a corazón. Next slide, please. Siguiente lámina. Up. Next slide. That's the behind the scenes preparation. Esa es la parte de preparación detrás de escena. Okay. It would be the banner. There we go. Thank you, David. We're making it through. I don't know what's happening, but we're making it through. Gracias, David. No sé qué está sucediendo, pero lo estamos logrando. So how are you all feeling? We're ready to listen to Graciela. ¿Cómo se sienten todos? Estamos listos para escuchar a Graciela. There you go. Oh, very nice. So we're ready to stand strong in who we are, where we are. Estamos listos para pararnos fuertes en quiénes somos, en dónde estamos. And I invite Graciela forward to give us our information for this full moon day. Thank you, Graciela. Y voy a invitar a Graciela para que nos dé la información de este día de luna llena. Hi again. Thank you, Peggy. Thank you very much for inviting me. Gracias, Peggy. Muchas gracias por invitarme. Okay. I will talk a little bit about the energies present in this period with the full moon. Voy a hablar un poquito de las energías presentes en este periodo con la luna llena. As Peggy mentioned before, we are with the sun in Aquarius. Como Peggy mencionó anteriormente, estamos con el sol en Acuario. And as it is the full moon, the moon is opposite to Aquarius, it is in Leo. Y la luna llena está en oposición a Acuario, está en Leo. Yes. So in this time we are creating a new world, and this is a time of seeking. Y en este momento estamos creando un nuevo mundo y este es un momento de búsqueda. Kind of moving through a new period in this new world. Y moviéndonos a través de un nuevo periodo en este nuevo mundo. And as we are walking towards the unknown, the full moon illuminates our path. Y a medida que caminamos hacia lo desconocido, la luna llena ilumina nuestro camino. As in this moment we are being called more than ever to honor our truth in all things. En este momento se nos está llamando más que nunca a que honremos nuestra verdad en todas las cosas. Sometimes it may seem difficult, but we are in a journey to become more of who we really are. A veces puede parecer difícil, pero estamos en un camino hacia volvernos más de quienes somos. One of the things that Leo rules is the heart. And this full moon is asking us to dive deeper and to bring the desires and the dreams of our heart. Y una de las cosas que Leo regula es el corazón, y esta luna llena nos está pidiendo que vayamos más profundos hacia los sueños de nuestro corazón. Yes. There's a strong potential for us to find a deeper personal meaning now. Y hay un gran potencial para nosotros de encontrar un sentido personal más profundo. While at the same time sensing our position within the greater collective.
y al mismo tiempo estamos intuyendo nuestra posición en el colectivo. Yes, thank you. Also, we have the moon in Leo, which is a fire sign, and there are two planets, Venus and Mars, that are also in fire sign today. Y tenemos la luna en Leo, que es un signo de fuego, y tenemos dos planetas, Venus y Marte, que también son planetas de fuego. Yes, and all these they are in right now in fire signs. They move Ah. and they are now in fire signs. Y están ahora, Venus y Marte están en signos de fuego. Yes, thank you. And all this fire brings more courage and action into our world, our lives. Y todo este fuego trae más valentía y más acción en nuestra vida. So we may be feeling more brave to have the courage to take action and to be honest with ourselves. Entonces puede ser que nos sientamos más valientes al tener el valor de actuar y de ser honestos con nosotros mismos. Yes. And also this boost of energy can inspire us to work on the projects or ideas that are calling us. Y también este impulso de energía nos puede inspirar a trabajar en los proyectos o las ideas que nos están llamando. Mhm. Also, Leo has to do with the energy of loving ourselves. Y Leo tiene también que ver con la energía de amarnos a nosotros mismos. So it is a time where it is very important to continue taking care of ourselves and learning how to love ourselves. Entonces es un momento para continuar aprendiendo cómo cuidarnos a nosotros mismos y cómo amarnos a nosotros mismos. Yes, thank you. Also, we may be called to go deeper in our roles as leaders in whatever we are doing. Y también puede ser que nos sintamos llamados a ir más profundo en nuestro rol de liderazgo, en lo que sea que estamos haciendo. Moving past doubts that may have been holding us back. Atravesando más allá de las dudas que pueden estar deteniéndonos. Yes. What we bring to the world is needed now more than ever. Lo que traemos al mundo se necesita ahora más que nunca. And we are here in the planet to bring our truth into being. Y estamos aquí en el planeta para poder brindar nuestra verdad. Yes, thank you. It's also important to remain mindful and aware También es importante mantenerse consciente y despierto, paying attention to ourselves and all those around us. prestando atención a nosotros mismos y a todos aquellos que están alrededor. Things may not be as they appear, Puede que las cosas no sean como parecen, and the full moon can bring light to some deep truth. y la luna llena puede iluminar verdades profundas, Including true intentions that we are not aware of. incluyendo intenciones verdaderas de las que no estamos conscientes. Yes, thank you. There's also a moment to be aware about how we are treating others. Y también es un momento para ser conscientes de cómo estamos tratando a otros And to treat others as we would like to be treated. y de tratar a otros de la misma manera en que nos gustaría que se nos tratara. And to align individually to humanity, to the greater whole. Y alinearse individualmente a la humanidad, a la gran totalidad.
beyond boundaries as citizens of the world. Más allá de las fronteras como ciudadanos del mundo. Yes. Also, there's a time to be aware about things where we have been sometimes clinging to the past. Y también es tiempo de estar consciente de cosas que quizás con las que estamos atados al pasado. Yes, thank you. It is a time to move forward towards our dreams, to focus there. Y es un momento de avanzar hacia nuestros sueños, de enfocarse ahí. Also, this moon is making an aspect with Mars, a trine. Y esta luna también tiene un aspecto con Marte, Un trino. sí, hace un trino con Marte. Gracias. Yes. And it adds even more energy, bringing us more courage to go after what we want and make it happen. Y nos entrega más energía, lo que nos entrega un valor para ir detrás de aquello que queremos. Yes, and it's also a time to be direct and straightforward when it comes to what we want. Y también es un momento de ser directo y de decir claramente lo que queremos. And to take action, daring to move towards what we desire. Y de actuar, de atreverse a avanzar hacia lo que queremos. And also, as always, but now particularly, it's a moment of following our heart in all things. Como siempre, pero ahora en particular, este es un momento para seguir nuestro corazón. Thank you, Barbara, very much. My pleasure. Thank you, Gra. Oh, let me see. Am I launching again? You are here. I hear I'm you, here. Peggy. Oh, I'm here. It's hard to tell at this point. I'm kind of coming and going. Can you hear me all right? I hear you, but I don't All see right. you. But we don't see me, not yet. Yeah. Okay. So thank you very much, Graciela. I'm glad I had all of this ahead of time. Muchas gracias, Graciela. Me alegro haber tenido todo esto preparado con tiempo. And for our energy patterns for today, I used what Graciela has brought to us today to create some great intentions. Y para los patrones de energía de hoy, usé lo que Graciela dijo para crear intenciones. Okay, so let me move this out of the way here. Whoops, there we go. All right, I have switched my servers. He cambiado de servidor. Let me see, you should be able to, no, this says I cannot. All right, can you see me yet or not? Not yet, Peggy. Yeah, it says the host has stopped, has asked you to start your video. Okay, there we go. There. Okay. Ahora sí. I am riding the full moon waves. Estoy realmente cabalgando las ondas de la luna llena. All right. And I am very ready for today's session. So we are just riding the waves as they come along. Y estoy lista para la sesión de hoy y vamos cabalgando las ondas a medida que vienen. All right, everyone. Did you enjoy that? We now have some of the foundations of what the universe is communicating with us at this time. ¿Y disfrutaron eso? Ahora tenemos algunos de los fundamentos a través de los cuales el universo se está comunicando con nosotros en este tiempo. This information supports us as we allow and co-create. It's a balance. Esta información nos apoya a medida que permitimos y que co-creamos. Es un equilibrio. There are times to be still and allow. Hay momentos para quedarse quieto y permitir. There are times to make effort to co-create and direct your energy. Y hay momentos de hacer un esfuerzo y de co-crear y dirigir la energía. Remember, we are in the time of the Great Evolution.
Recuerden que estamos en el tiempo de la gran evolución. More than ever, we're being asked to take part, to help co-create. Más que nunca se nos pide que formemos parte, que ayudemos a co-crear. And again, Nelia, I agree with you. That was really beautiful. Thank you so much, Graciela. Y sí, concuerdo contigo, eso fue hermoso. Muchas gracias, Graciela. So now let's go into our 3 energy patterns that we have for today. Ahora entonces entremos a estos 3 patrones de energía que tenemos para hoy. All right. If you can tell, we've already been in calibration. Como pueden darse cuenta, ya hemos estado en calibración. Some of you are having expanded hearts. Some of you are having temperature changes. Algunos han sentido un corazón expandido, otros han sentido cambios de temperatura. All of us are invited to radiate more of our core energy. Todos estamos invitados a irradiar más de nuestra energía central And to stand in our next level of power. y de pararnos en nuestro siguiente nivel de poder. And Maria says that she is calibrating and celebrating, a good way to be. Y María dice que está calibrando y que está celebrando. O sea, es una buena forma de estar. So we've been communicating with one another. We've created a beautiful 3rd lattice of energetic support. Nos hemos estado comunicando los unos con los otros. Hemos creado un tercer entramado de apoyo energético. Some of you have felt tears. Some of you are feeling joy. Algunos han sentido lágrimas, otros están sintiendo alegría. All right. Let's touch each other just a little bit more. Toquémonos entre nosotros un poquito más. Together, let us honor one another. Juntos, honrémonos los unos a los otros. And you may affirm, Y pueden afirmar, in the energy of infinite love, en la energía del amor infinito, I am alive. yo estoy viva, I am electrical. yo soy eléctrica, I am transformative. yo soy transformadora. And hands on your heart for a moment. Las manos en el corazón por un momento. Know that you are a channel learning to channel more of who you are. Sepan que son un canal aprendiendo a canalizar más de quienes son. And please affirm, Y por favor afirmen, I am willing to become more aware estoy dispuesto a volverme más consciente of the energy of infinite love, de la energía del amor infinito, the power of infinite love del poder del amor infinito in every cell of my body, en cada célula de mi cuerpo, in every layer of my DNA, en cada capa de mi ADN, in every light fiber of my being. en cada fibra de luz de mi ser. Remembering each one of us is a unique expression of the infinite universe. Recordando que cada uno de nosotros es una expresión única del universo infinito. The universe has always been impulsing to us. I am with you always because I am you. El universo siempre ha estado impulsando hacia nosotros. Yo estoy contigo siempre porque yo soy tú. And as we impulse, Barbara, can you let the audience know that we lost Peggy again temporarily? we lost me Yeah, again. Sí. Oh, she's back. Welcome Iba a back. decir Am que I habíamos- back? Sí, volvió Peggy. All right. And then we impulse to the infinite universe. I know I am with you always because I know I am you. Y sabemos que hacemos un impulso hacia el universo siempre. Yo sé que estoy contigo siempre porque sé que soy tú. And then we come into the expression of each of us, unique expression of the infinite universe. Y luego entramos en la expresión de cada uno de nosotros, la expresión única del universo infinito. Okay, so the first pattern that we're going to work with today is I sense. El primer patrón con el que vamos a trabajar hoy es el yo intuyo We'll work with the energy rings around the head. y vamos a trabajar con los anillos de energía alrededor de la cabeza. Okay. Focus on your entire head, please. Enfócate en tu cabeza completa. Feel, sense, imagine or think about a single golden ring of energy above your head. Siente, intuye, imagina o piensa en un anillo de energía dorada encima de tu cabeza.
This golden ring represents another part of your being. Este anillo dorado representa otra parte de tu ser. You may call this angelic, divine, Puedes llamarlo angélico, divino, but the single golden ring has always represented a higher plane of consciousness in the history of humanity. pero este anillo singular dorado siempre ha representado un plano mayor de conciencia en la historia de la humanidad. Perhaps there is more to you than you can see. Quizás hay más de lo que tú puedes ver. Perhaps you are one of those who already know there is more. Quizás eres uno de los que ya saben que hay más. In the spirit of higher understanding and the evolution of your consciousness, let us continue. En el espíritu de una comprensión superior y la evolución de la conciencia, continuemos. Let the new story, the new understandings unfold as we consider the possibility of the presence of more than one golden ring. Deja que la nueva historia, que el nuevo entendimiento se desarrolle al considerar la posibilidad de la presencia de más de un anillo dorado. Please feel, sense, imagine, or think about 6 horizontal rings of golden energy circling your head. Ahora por favor siente, intuye, imagina o piensa en 6 anillos horizontales de energía rodeando tu cabeza. One ring is above your head, Un anillo está encima de tu cabeza, one is at your neck, otro está en tu cuello and 4 rings are evenly spaced in between. y hay 4 anillos que están repartidos uniformemente entre ellos. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. Breathe deeply as you contemplate a balanced image of these energy rings. What is their purpose? Respira profundo mientras contemplas una imagen equilibrada de estos anillos. Are they an extension of your consciousness? ¿Cuál es el propósito? ¿Son una extensión de tu conciencia? Are they an extension of your nervous system? ¿Son una extensión de tu sistema nervioso? Do they contribute to your abilities to feel, sense, imagine, or think about? ¿Contribuyen a tu habilidad de sentir, intuir, imaginar o pensar? Use your imagination. Usen su imaginación. Do they remain golden or do they change in color? ¿Permanecen dorados o cambian de color? Is it possible these rings are beneficial as you live your life with greater awareness, as you develop your abilities of mindfulness, and as you evolve your ability to sense in new ways? ¿Es posible que estos anillos sean beneficiosos mientras vives tu vida con mayor conciencia, mientras desarrollas tus habilidades de concientización y mientras evolucionas tu habilidad de intuir nuevas formas? Now please feel, sense, imagine, or think about 6 vertical rings of golden energy circling your head as you have seen in the illustration. Ahora por favor siente, intuye, imagina o piensa en 6 anillos verticales de energía alrededor de tu cabeza como lo ves en la ilustración. Okay. 1 ring is to the right of your head, 1 is to the left, and 4 rings evenly spaced in between. Un anillo está a la derecha de tu cabeza, uno está a la izquierda de tu cabeza y 4 anillos están repartidos uniformemente entre ellos. Feel, sense, imagine, or think about these energy rings as an extension of your consciousness and a coherent pattern of energy whose purpose is to strengthen your ability to use your senses to perceive your reality in new ways. Siente, intuye, imagina o piensa en estos anillos de energía como una extensión de tu conciencia y como un patrón coherente de energía cuyo propósito es el de fortalecer tu habilidad de usar tus sentidos para percibir tu realidad de nuevas maneras. Ask yourself, what is important to me? Pregúntate, ¿qué es importante para mí? What would I like to know more of? ¿Sobre qué quisiera saber más? Do I choose to increase my expression of self in the energy of wholeness? ¿Elijo incrementar mi expresión del ser en la energía de la totalidad? Take a deep breath. Toma una respiración profunda.
And let us go into energetic movement here. Y vamos ahora al movimiento energético. When we work with our energy and we also move our physical body, Cuando trabajamos con la energía y además movemos nuestro cuerpo físico, it helps to increase the frequency change. nos ayuda a aumentar el cambio energético. Think of movements like yoga and Tai Chi. Piensen en movimientos como el yoga o el tai chi. So here you are. Hold your hands, palms together in a prayer-like position. Y aquí estamos, junten sus manos en una posición de oración. Again, sense the rings of energy that surround your head horizontally and vertically. Y intuye nuevamente los anillos de energía que rodean tu cabeza horizontalmente y verticalmente. Open your hands and hold your hands as if you are holding these rings of energy. Abre tus manos y colócalas como si estuvieras sosteniendo estos anillos de energía. Move your hands slowly. Feel, sense, imagine or think about these rings of energy. Mueve tus manos lentamente y siente, intuye, imagina o piensa en estos anillos de energía. Visualize these rings of light and energy glowing and becoming stronger as you work with them. Imagina estos anillos brillando y volviéndose más fuertes a medida que trabajas con ellos. Now you may place the fingertips of your right hand on your forehead Ahora puedes poner las yemas de tu mano derecha en tu frente and the fingertips of your left hand on your heart. y las yemas de tu mano izquierda en tu corazón. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. Bring your hands together again and contemplate this intention. Junta nuevamente tus manos y contempla esta intención. This is for us today. Esto es para nosotros hoy. I accept my illuminated path Yo acepto mi camino iluminado as the wise, wholehearted, multidimensional being I am. como el ser sabio de todo corazón y multidimensional que soy. I welcome the energies of the new life I am co-creating. Le doy la bienvenida a las energías de la nueva vida que estoy co-creando. And I have the strength and courage to sense Y tengo la fortaleza y el valor de intuir, when to be still and when and how to take action. de intuir cuándo permanecer quieto y cuándo y cómo actuar. I honor myself and everyone else Me honro a mí y a todos los demás as we all learn how to express our new ways of being in the one field. mientras todos aprendemos a expresar nuestras nuevas formas de ser en el campo único. Individually and collectively, we are unique and united. Individual y colectivo, somos únicos y unificados. Now, feel or sense if there are any other adjustments that you would like to make through the rings of energy. Ahora siente o intuye si hay algún otro ajuste que te gustaría hacer a través de los anillos de energía. Allow your body to move or direct you. Permite que tu cuerpo se mueva o te dirija. Some of you may want to twist your spine a bit for the energies move through the whole being. Algunos quizás puedan querer girar su columna porque la energía se mueve a través de todo el ser. And again, follow the movements that your body guides you through. Y sigue los movimientos que tu cuerpo te guía a hacer. As you are aware of these rings of energy that circle your head. Mientras estás consciente de estos anillos de energía que rodean tu cabeza, Horizontally and vertically. horizontalmente y verticalmente. The touch helps to complete the energetic alignment. El toque ayuda a completar la alineación energética. So again, fingertips in the area of the third eye. Nuevamente dedos en el área del tercer ojo And on your heart. y en tu corazón. Deep breath. Respiración profunda. There is so much more to us
than we can see. Hay tanto más de nosotros de lo que podemos ver. And we are pioneers, Y somos pioneros. right? Feel the fullness of your consciousness in this coherence. Siente la completitud de tu conciencia en esta coherencia. And let us go to the energetic posture of I know. Y vamos a la postura energética de yo sé. And in the energetic posture of I know, we work with the energy rings around the heart. Y en la postura energética del yo sé, trabajamos con los anillos de energía alrededor del corazón. Again, golden rings of energy horizontally Nuevamente, anillos dorados de energía horizontalmente and vertically. y verticalmente. Focus on your heart and your high heart centers. Enfócate en tu centro corazón y alto corazón. Take a deep breath again Toma una respiración profunda otra vez. to feel, to sense, to imagine, to think about the rings of energy here. Para sentir, intuir, imaginar o pensar en los anillos de energía aquí. 6 rings of energy horizontal, 6 anillos de energía horizontales. 6 rings of energy vertical, 6 anillos de energía verticales. creating energetic patterns of coherence, Creando patrones energéticos de coherencia. balancing with the head and the heart. Equilibrándose con la cabeza y el corazón. Let your new story, your new understandings unfold. Deja que tu nueva historia, que tu nueva comprensión se revele. As we consider the possibility of expressing more of who we are. Mientras consideramos la posibilidad de expresar más de quienes somos. Once again, use your imagination as you visualize these rings. Una vez más, usa tu imaginación al visualizar estos anillos. Do they remain golden or do they change color? ¿Permanecen dorados o cambian de color? Is it possible these rings are beneficial as you live your life with greater awareness? Es posible que estos anillos sean beneficiosos a medida que vives tu vida con mayor conciencia, As you develop your abilities of mindfulness and heartfulness? mientras desarrollas tus habilidades de conciencia despierta a través de la mente y el corazón. You are evolving your abilities to sense and know in many new ways. Estás desarrollando tus habilidades de saber y conocer de muchas formas distintas. These energy rings are an extension of your consciousness, Estos anillos de energía son una extensión de tu conciencia, a coherent pattern of energy un patrón de energía coherente that strengthens your ability to use your senses and your knowing. que fortalece tu habilidad de usar tus sentidos y tu conocimiento, To perceive your reality in many new ways. de percibir tu realidad de muchas formas nuevas. Once again, ask yourself the questions. Y una vez más, hazte la pregunta, What is important to me? ¿qué es importante para mí? What would I like to know more of? ¿De qué me gustaría saber más? Do I choose to increase my expression of self in the energy of wholeness? Elijo incrementar mi expresión del ser en la energía de la totalidad. You are all doing beautifully. Todos lo están haciendo de manera hermosa You are indeed channeling more of who you are. y están de hecho canalizando más de quienes somos. We are all here in this time of the great evolution. Estamos todos aquí en este tiempo de la gran evolución. We have been told again and again that we are loved greatly. Se nos ha dicho una y otra vez que somos inmensamente amados. And the invitation is that you come into the realization Y la invitación es a que te des cuenta of your loving greatly, de que tú amas inmensamente, even as you are greatly loved. al mismo tiempo en que eres inmensamente amado You are invited to love greatly. o invitado
a amar inmensamente. And so the movement for I know Así que el movimiento para el yo sé, holding your palms together in the prayer position, juntando tus palmas en la posición de plegaria, open your hands and hold them in a palms up position in front of your heart center. levantando las manos, sosteniéndolas con las palmas hacia arriba en el área al frente del centro corazón. Slowly move your right hand into position so your right palm is facing your high heart center. Y pones tu mano derecha para que la palma esté apuntando al centro alto corazón And your left palm is facing your heart center. y tu mano izquierda, tu palma izquierda está apuntando al centro corazón. Move your hands away from your body Aleja las manos de tu cuerpo and bring them back again. y tráelas de vuelta. Do this several times as the energy builds. Haz esto varias veces a medida que va creciendo la energía. This is you working with your own energy. Este There eres you tú go. trabajando con tu propia energía. Beautifully done. Lo han hecho hermosamente. Are you able to sense the rings of energy that circle your heart? ¿Eres capaz de sentir los anillos de energía que rodean tu corazón? Move your hands slowly. Mueve tus manos lentamente. Again, visualize these rings glowing and responding as you move your hands. Y nuevamente visualiza estos anillos brillando y moviéndose a medida que mueves tus manos. Pay attention. Presta atención. There's a deeper knowledge that is in the intelligence of your heart. Hay un conocimiento profundo que está en la inteligencia de tu corazón. The energetic rings come into a more balanced pattern. Los anillos energéticos entran en un patrón más equilibrado. Breathe in and know an increasing sense of balance, coherence, and well-being. Inhala y siente un sentido mayor de equilibrio, coherencia y bienestar. Now you may place your hands on your heart center or very close and hold this position. Y ahora puedes poner tus manos en tu centro corazón o muy cerca, en esta posición. Together, let us affirm, Juntos afirmemos, I know. yo sé. And in the energy and the light of this full moon, Y en la energía y a la luz de esta luna llena, I open to my energies of inspiration and divine drive. me abro a las energías de inspiración e impulso divino. I know there are new projects and new ideas that are mine to do. Yo sé que hay nuevos proyectos y nuevas ideas que son mías para hacer. And I joyfully express my conscious creativity. Y expreso con alegría mi creatividad consciente, Remembering what Graciela guided us with today, recordando lo que Graciela nos guió hoy. please continue to affirm this. Por favor, continúa afirmando esto. In the great evolution, leadership is demonstrated by being more of who I am. En la gran evolución, el liderazgo se demuestra siendo más de quien soy And inspiring others to do the same according to their inner wisdom. e inspirando a otros a hacer lo mismo de acuerdo a su sabiduría interior. Together, let us agree, let us say, Y juntos acordemos, digamos, I say yes to becoming more of who I am. yo le digo que sí a volverme más de quien soy. Beautifully done, everyone. Lo han hecho hermosamente. You may hold that energy posture for a moment. There is an energetic pattern that I wish to identify a bit more.
Pueden sostener esa postura por un momento. Hay un patrón energético que me gustaría reconocer. Your core energy becomes stronger. Tu energía central se vuelve más fuerte. Take time to contemplate. We have one more pattern, but take time to contemplate the energies you generated today. Toma un momento para contemplar las energías que has generado hoy, si bien nos queda un patrón más. All around you are energetic patterns of inspiration for you to bring through your being. Alrededor tuyo hay patrones energéticos de inspiración para que traigas a través de ti, And to translate into usable knowledge. para traducirlos hacia un conocimiento útil. Continue to look at the situations in your life Continúa mirando las situaciones de tu vida and allow yourself to be inspired y permítete sentirte inspirado as to what is the best way for you to navigate these situations and bring about new foundations. para ver cuál es la mejor forma en la que puedes navegar esta situación y traer nuevos fundamentos. Nurture the energies of being confident. Look at how far you have come. Nutre las energías de sentirte confiado. Mira lo lejos que has llegado. Nurture the energies of being capable. Look at the new ideas you have already brought about. Nutre la energía de ser capaz. Mira las ideas nuevas que ya has traído. There is the popular saying, we can do this. Hay un dicho popular que dice, podemos hacer esto. Together, let us affirm, we are doing this. Y juntos afirmemos, lo estamos haciendo. We have arrived at a moment we have been preparing for quite some time. Hemos llegado a un momento para el cual nos hemos estado preparando por ya algún tiempo. I will send you these intentions in your replay email. Les voy a enviar estas intenciones en la sesión, en la grabación de la sesión. We have one more energetic posture to do. Tenemos una postura energética más para hacer. It is the iPhoenix, I give and receive. Es el iPhoenix, yo doy y recibo. And so it is a balancing of the rings of energy around the head and the heart. Es un equilibrio de los anillos de energía alrededor de la cabeza y el corazón. And an awareness of the energy that you radiate from your hands. Y una conciencia de la energía que irradias desde tus manos. Good, good. Here's I give and receive. Yo doy y recibo. Become aware of the rings of energy that circle your heart. Become stronger in that and the heart center. Y sé consciente de los anillos de energía que rodean tu corazón y de tu centro corazón. Practice radiating the wisdom from the heart and to set into motion an expression of your heart as you give and receive. Practica irradiar sabiduría desde el corazón y pon en marcha una expresión de tu corazón mientras das y recibes. Let the new story of humanity, personally and collectively, Deja que la nueva historia de la humanidad, personal y colectivamente, let this new story of humanity manifest the wisdom of heart-centered living. deja que la nueva historia de la humanidad manifieste la sabiduría de vivir centrados desde el corazón, Through the balance of being and doing, receiving and giving. a través del equilibrio de ser y hacer, recibir y dar. We all know empowered, compassionate actions are the key to co-creating in the new energy. Todos sabemos que las acciones compasivas empoderadas son la clave para co-crear en la nueva energía. Or a key, there are many keys. Son una clave, hay muchas claves. There you go. And if your bodies want to move, the energy is moving through your spine beautifully. Y si la energía si tu cuerpo se quiere mover, la energía se está moviendo a través de la espalda hermosamente. You may want to move your spines and then lift your chin and lower your head. Move the energy through the back of your neck. Puedes querer mover tu columna, levantar la cabeza,
y mover tu cabeza de un lado al otro. We should have music. Me encantaría tener música. All right, now focus. Feel, sense, imagine, or think about the energy radiating from your hands. Ahora siente, intuye, imagina o piensa en la energía que irradia desde tus manos. All right, hold your hands close to one another but not touching. Sostén tus manos cerca una de la otra, pero sin tocarse. Move them back and forth. Separa tus manos y vuélvelas a juntar. Let the energy build. Y deja que la energía crezca. How do you feel? ¿Cómo te sientes? How does the flow of energy from your heart affect the energy of your hands? ¿Cómo afecta el flujo de energía de tu corazón, la energía de tus manos? And how does the energy within your hands affect the energy of your heart? Y cómo la energía de tus manos afecta la energía de tu corazón. Use your imagination. Are there colors that you perceive? Usa tu imaginación. ¿Percibes colores? Is there a change in your emotion? ¿Hay cambios en tus emociones? And what does it mean to you to touch with a healing touch? ¿Y qué significa para ti tocar con un toque sanador? To touch everything, everyone, yourself, with a healing touch. De tocar todo, a todos, a ti mismo, con un toque sanador. And all of you are getting the patterns. It's beautiful. Your light and energy is surging. Y todos están viendo el patrón, es hermoso. Su luz y su energía está buscando. I honor the Phoenix, that each one of you are unique, the energy that rises again and again. Honro al Fénix, que cada uno de ustedes es único, con la energía elevándose una y otra vez. We're almost done. Let us finish with the movement and the intention for this posture. Y ya casi terminemos con el movimiento y la intención de esta postura. Again, hold your hands, palms together. Y nuevamente sostén tus manos con las palmas juntas. Feel, sense, imagine, or think about the rings of energy radiating from your heart. Siente, intuye, imagina o piensa en los anillos de energía que irradian desde tu corazón, Radiating from your head. que irradian desde tu cabeza. Open your arms and slowly move them into a complete arms extended posture with your palms facing up. Abre tus manos hasta que estés en una postura de brazos extendidos. Move the energies. Move your hands up and down and feel and sense the energies. Mueve tus manos hacia arriba y hacia abajo y siente e intuye la energía. There you go. Beautifully done. When you have a state of balance that is right for you, Lo has hecho hermosamente y cuando haya un estado de equilibrio que sea apropiado para ti, place the fingertips of both of your hands on your heart and high heart center. pon las yemas de tus dedos de ambas manos en tu centro corazón y alto corazón. And again, if the body wants to move, allow it to move. Y si el cuerpo quiere moverse, permite que se mueva. Here is your intention. Aquí está tu intención. Again, in the light of this full moon in Leo, Nuevamente a la luz de esta luna llena en Leo, in the beginning of these grand new cycles, en el comienzo de este gran nuevo ciclo, in the awareness of sensing and knowing I give and receive, en la conciencia de saber e intuir que doy y que recibo, in the light of the deep truth, a la luz de la verdad profunda, that is the frequency of transformation in this time. que es la frecuencia de la transformación en este tiempo. I let go of the old ways that no longer serve me. Dejo ir las viejas formas que ya no me sirven, And in the frequency of peace-filled empowerment, y en la frecuencia del empoderamiento lleno de paz. breathe deep. Respira profundo. I choose to express Yo elijo expresar as wise, wholehearted, multidimensional me,
el ser sabio multidimensional de todo corazón. I receive the waves of universal support offered. Yo recibo las ondas de apoyo universal que se ofrecen And transform these waves into co-creating my life of greater choice. y transformo estas ondas hacia la co-creación de mi vida de mayor elección And more smiles. y más sonrisas. I sense I am. Yo intuyo, yo soy, I know I am. yo sé que yo soy, I give and receive. yo doy y recibo. And now I'm going to ask you to give me a word here. Y ahora le voy a pedir a ustedes que me entreguen una palabra aquí. Together confirm or affirm, I sense I am. Y juntos afirmemos, yo intuyo que soy, I know I am. yo sé que yo soy, I give and receive. yo doy y recibo. Gratitude, abundance, unlimited. Gratitud, abundancia ilimitada. Good. The energy of liberation, of freedom. La energía de liberación, de libertad. Dwight gives word. I am creative and clear. Yo soy creativa y clara. Discerning in gratitude. I am divine. Discerniendo en gratitud, yo soy divina. Expanding light and being. Expandiendo luz y siendo. I am a balanced phoenix. Nice. Yo soy un fénix equilibrado. Kindness, transformative. Amabilidad, transformación. Love and gratitude, love and balance. Amor y gratitud, amor y equilibrio. I am that I am. Yo soy el que soy. Infinite love, beautiful. Amor infinito. Illuminated, yes. Iluminado. These are the words that you bring here today to this session. Estas son las palabras que brindas aquí a esta sesión. Thank you for taking part in today's session. Gracias por ser parte de la sesión de hoy. If you'd like to complete the series, we have the connection we'll put, or a link we can put in the chat box for you. Si quieren completar la serie, hay un link que podemos poner en el cuadro de chat. And we will continue to finish all 12 of these iPhoenix postures, integrating the energies the universe brings to us. Y vamos a continuar haciendo las 12 posturas iPhoenix, integrando la energía que el universo nos brinda. Thank you, David. You've put the link in there a few times. Gracias, David. Pusiste el link un par de veces. And I have a super early Phoenix tuition, so energy exchange, so pay attention when you get it if you'd like to do this. Y tenemos un precio de descuento Fénix, así que presten atención a eso si quieren hacerlo. I'm so glad you enjoyed today's session. Even with the interruptions, the energy just continued to flow. It never stopped. Y gracias por ser parte de la sesión de hoy. Incluso con las interrupciones, la energía continuaba fluyendo. Well done, everyone. Muy bien hecho todos. Oh, and I have a note here also to let you know, I will open up a few more private sessions in March. That should be up in a day or two for those of you that had been asking about private sessions. Y también quería contarles que voy a estar abriendo algunas sesiones privadas en marzo para aquellos de ustedes que han preguntado por una sesión privada. I want to thank each one of you for allowing me to be of service in this way and continuing to do my work in the world. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por permitirme continuar siendo en servicio de esta forma. We are ringleaders. Yes, Paris. Somos líderes del anillo. The figure eight we make is I want to be able to encourage you to do your work in the world, whatever you came here to do.
Y en la figura de 8 que hacemos, yo quiero alentarte a ti, a que tú hagas tu trabajo, lo que sea que viniste a hacer aquí. This is a key dynamic for us to continue to evolve ourselves and grow in consciousness. Y esta es una dinámica clave para que continuemos fortaleciéndonos y creciendo en conciencia, Personally and collectively. a nivel personal y a nivel colectivo. I think it's safe to say, all of you that are here, Yo creo que es seguro decir que todos ustedes que están aquí, you have all evolved to joyfully honor yourself and others as you come into your next levels of expression. están creciendo gozosamente mientras, junto a otros, mientras van hacia su siguiente nivel de expresión. Because we understand our connectiveness, we are beyond the holdback, and a lot of the petty energies we used to have, they're gone. Y porque entendemos la conectividad, estamos lejos de otro tipo de energía que existían. Y For que ya no- those of us that are wanting to live life energetically aware. para aquellos de nosotros que quieren vivir la vida energéticamente And consciente. as we gain more freedom in this energy of infinite love, Y mientras vamos adquiriendo mayor sabiduría en esta energía de amor infinito, we will inspire others who have not quite figured it out yet vamos a inspirar a otros que todavía no lo han visto, for them to also come into this space. para que ellos también entren en ese espacio. And Nubia gives us from Colombia 1441, time for new foundations. Y Nubia nos entrega desde Colombia el 1441, el tiempo de nuevos fundamentos. Let us give a thank you. First, a thank you to Graciela for sharing today and doing the work to help guide us. Y primero agradezcamos a Graciela por ayudarnos hoy con el trabajo que nos ayudó a guiarnos. Muchas gracias, Graciela. Thank you, Peggy. Thank you. for the Beautifully invitation. done. Thank you Beautifully all. done. Nice to be here. Thank you. And a thank you to Bernie for translating for the Hungarian community. Y gracias a Bernie por traducir para la comunidad húngara. Thank you, Peggy. Thank you, everyone. Kosanom, Bernie. Thank you. And thank you to Barbara for translating for our Spanish-speaking community. Muchas gracias. Gracias, Peggy. Gracias a todos. Thank you. And to David, it was a bit of a wild ride today, David, but we made it through. We did indeed. Yes, We David. persevered. Thank you all for your patience. Not sure about the energy of what was going on here, but we made it through. Well done, everyone. No sé qué energías había, pero lo logramos. Bien hecho todos. And then let me thank each one of you for being here in this now time and in another now time. Y déjenme agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí en este momento de la hora y en otro momento de la hora. You are evolutionaries. Ustedes son evolucionarios. You are saying yes to know and become more of who you are. Le están diciendo que sí a conocer y a ser más de quienes son. It is pleasure to stand by you side by side. Es un placer pararme al lado de ustedes, lado a lado. Until the next time, Hasta la próxima. we are in the great evolution. It is on. Estamos en la gran evolución. Ya Infinite está love. sucediendo. Amor Mwah. infinito. Infinite love. Amor infinito. Hmm.